Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Proverbs 21st chapter verse 3. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. నీతి న్యాయములను అనుసరించి నడుచుకొనుట బలులను అర్పించుట కంటే యెహోవాకు ఇష్టము. సామెతలు 21వ అధ్యాయము 3వ వచనము. आज परमेश्वर का वाक्य. धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है. नीति वचन 21वां अध्याय 3रा वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് ഹനനയാഗത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടം. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:3.